ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ କାଷ୍ଟର ଗଣପର୍ବ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ହୋ ଋଷିପୁତ୍ରେ ଡାକରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡ ନାଚର ଉନ୍ମେଷ ଭୂମି ଭାବରେ ପରିଚିତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଓ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ୍ଦାଣ ଘେନାଠାରୁ ନେଇ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ପାଣିଦଣ୍ଡ, ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଭଳି ସେବା ସହ 16 ଖାଡ଼ି ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 16 ସୁଆଙ୍ଗ ନୃତ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟତଃ 13 ଦିନ ଓ 21 ଦିନକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପତର ତୋଳା, ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ନେଇ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଓ ହଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ସର୍ବୋପରି ପଖାଳ ଖିଆ ଗୀତ ବେଶ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦଣ୍ଡ ଦଳ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସିଦ୍ଧପୁର ଗ୍ରାମର ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୌଦ୍ଧ ସହରର ବାବୁସାହି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦଣ୍ଡନାଚ 50 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଦଣ୍ଡନାଚରେ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଗବେଷକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। बहुत बड़ जातर गणपर्व है दंड नृत्य प्रत्येक गाँव में माने दंड नृत्य करा जाए आउ ये 13 दिन नृत्य किए गाँव में 21 दिन कर भाव में पालन करा जाए। दंड नृत्य विशेष रोचे आमर सेवा उपरवाला जोटा करा जाए 12 ରୁ 4टा पर्यंत यहाँ हूँ धूली सेवा और पानी सेवा को ठाकुर जाती और धूली सेवार विभिन्न चाष भित्तिक माने चाष भित्तिक विभिन्न प्रकार कार्यक्रम निजाए किभली भाव में पतर तोला आमर महल गुटा है पखाल कंसा जमीक आमर अच्छे पखाल खाई आसक माने पखाल भात केमती चाषी मैंने माने आदर करती से विशेष तांकर खेत सजा खेत केमती उर्वर रहा विभिन्न प्रकार चाष रिलेक्शन विभिन्न प्रकार टॉपिक रही है और विभिन्न अभिनय मध्यम से मैंने चाष को आधारित करके धूली सेवा नृत्य करा जाए। तेणुक धूली सेवार अनेक प्रकार सेवा अच्छे ठाकुर विभिन्न प्रकार सेवा अच्छे किंतु लोकों सहित गोटे सामंजस्य रखवा लगे आमर चाष को से प्राधान्य देकी धूली सेवा विशेष करा जाए। आमर बौद्धे प्राय अनेक दंड पार्टी अच्छा ये बौद्ध सहर में दंड बोले यहाँ गोटे हूँ आमर परंपरा यात्रा प्रत्येक मंदिर में देवादेवी मान मंदिर अच्छे ये दंड उठे आस तन्मध्य आम श्री श्री बाबा सिद्धेश्वर पुणा दंड पार्टी सिद्धपुर एठू आसीचु। दंड प्राय यही दंड आम बहुत पुराणा बहुत वर्ष मु तो जानी ना जानी आम 21 दिन दंड करुचु। यही 21 दिन दंड भितर सेवा भी करुचु आउ 16 स्वांग भी करुचु विशेष हर पार्वती आउ उद्धव पत्र चलिया आउ एमती सब अनेक नाट सब अच्छी। तेरे एभली किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा चाहती आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।